Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurul Aini Rizkina, name 36. Thank you for the challenge. Now I'd like to talk about linguistic problems in translation. There are two categories. The first one is grammatical category and the second one is lexical category. The first thing first I want to talk to you is about grammatical category. It is divided into three parts. The first is singular plural form, jamak tunggal. The second one is aspect or perspective. The third one is genus or gender. Okay, the first one, yeah, singular and plural form. As we know, I'm sure that all of you have already known about this. Tunggal, table, jamak, tables. Tunggal, book, jamak, books. We add a letter or morpheme as in the end of the word. And box, singular or tunggal, and boxes, jamak. We add e as in the end of the word. Bus, tunggal, buses, jamak, etc. Or it can be we change the vocal, like woman with a, it means singular or tunggal, and women, jamak, we change a into e. Got it? So next we talk about aspect. So aspect is when activity or action is going on. When it can be habitual, kebiasaan, it can be in progress, sedang berlangsung, it can be repeated or berulang, or it can be momentary atau sementara. But according to the Richard, he divided into two. The first one is continuous or progressive. The second one is perfect. So progressive is when something is happening. For example, I am cooking noodle. It can change into the past progressive, like I was cooking noodle, or we can combine with present and perfect. For example, I've been doing this job for 2 years. Because present perfect continuous. The second one is perfect. Perfect shows connection between one action to another action. For example, I have finished my homework. But how if that two aspect we translate into Indonesia? We need a lexical. For example, sedang, masih, telah, dulu. Okay. For example, I am cooking noodle. Diartikan ke bahasa Indonesia menjadi saya sedang memasak mie, or I have cooked noodle. Saya telah selesai memasak mie. So we need lexical. Got it? So now I'd like to talk about genus atau gender. Kalau di bahasa Indonesia itu apa ya? Contoh yang paling gampang itu mahasiswa. Itu berarti mahasiswa itu adalah seorang pelajar universitas laki-laki. Sedangkan mahasiswi adalah pelajar universitas perempuan. Maksudnya dia tuh perempuan gitu loh. Nah, di bahasa Inggris juga ada kayak gitunya. Oke, let's see in the table. Indicator genus, jadi contohnya ada suffix ena. Biasanya kita kan denger ya, hero. Pikiran kita tuh pasti cowok ya. Di sini juga ada yang versi femininnya, it is heroine. Selanjutnya adalah lexical category. So lexical category divided into three parts. The first is aneka makna, the second one is differential and non-differential, the third one is medan semantis. Let's jump into the aneka makna. Jadi aneka makna itu menjadi kesulitan seorang penerjemah karena satu kata dalam bahasa Inggris itu bisa saja artinya berbagai makna. Makanya namanya aneka makna. Contohnya, I dressed myself. What does it mean? Saya memakai baju. Nah, kalau I dressed a chicken, saya memakai ayam. So, I dressed a chicken itu artinya saya mencabuti bulu ayam dan mengeluarkan isi perutnya. The third one, the soldiers dressed rank. Terus apa dong? The soldier dressed rank. It means serdadu itu berjajar dalam satu baris lurus. So, beda banget ya. The third one, I dressed the wound. Ini paling aneh banget ya. Masa luka kok dipakein baju? Atau masa luka kok dicabuti? Kalau misalnya kalian seorang penerjemah dan emang salah ambil. So I dressed the wound. Itu maksudnya saya mengobati dan membalut lukanya. Gitu. Jadi itulah perbedaannya. The next one, differential and non-differential. I think Mr. Naja has explained this to you all. So, differential itu sebuah kata yang pengertiannya luas. Contohnya rice. The rice bahasa Indonesianya nasi ya kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia nasi, tapi kalau di bahasa Inggris kayak gimana nih? Contohnya, every day we eat rice. Artinya apa? Setiap hari kita makan
nasi, exactly. Terus kalau misalnya ada teks bahasa Inggris, satu kalimat yang berbunyi I bought rice in the grocery. Kalau di sini artinya aku membeli beras di grocery, ya nggak? Nah, gimana kalau they worked in the rice field? Mereka bekerja di nasi lapangan. Enggak ya, mereka bekerja di sawah, rice field. Gitu, jadi artinya luas sekali. Yang satunya, non-differential, itu kebalikan dari differential, yaitu artinya lebih sempit, lebih spesifik, dan udah nggak ada padanan katanya. Contohnya, gunung itu apa? Mountain. Kalau kaki gunung, the foot of mountain. Terus legs, kaki, masih luas ya itu ya. Kalau kita spesifikkan menjadi legs of a chair, itu kaki kursi. Berarti kan nggak ada padanan katanya gitu. Itu lebih sempit. Jadi sepertinya lebih mudah ya kalau lebih sempit itu. So the third one is medan semantis. Jadi medan semantis ini beberapa kata yang itu merupakan satu kelompok gitu loh. Kalau menurut Richard itu pengorganisasian kata yang saling berkaitan dalam sistem yang berhubungan. Contohnya kelompok kata kekerabatan, terdiri dari father, mother, brother, sister. Terus kelompok kata yang sensasi emosional. Di dalam kelompok kata sensasi emosional itu ada bahagia, marah, kecewa, dan lain sebagainya. I think that's all for today. Thank you for your attention. Hopefully you understand what I'm saying. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.